नमस्कार बंधुरा आमी जयदीप आपनार यूट्यूब चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमरा कथा बोलबो सिद्धान्तमय एक मुहूर्तेर ब्रिक्स सम्मेलनेर मंच थेके आमादेर प्रधानमंत्री मोदीजी सन्त्रासबादेर बिरुद्धे कोनो छाड़ नय एमन जोरालो घोषणा निये देखी सेई बक्तव्ये कि छिलो। रियो डि जेनेभाते ब्रिक्सेर सम्मेलने प्रधानमंत्री मोदी बोलेन सन्त्रास मानव जगतेर सबचेये बड़ो चैलेंज। पहेलग्रामेर पशुत्वपूर्ण हमला छिलो गोटा मानवतार उपर आघात। तिनि आरो जोग करेन शुधु दुष्टु बा निर्मम नय, एटा छिलो भारतेर आत्मा परिचय और सम्मानेर उपर आघात। पीएम बोलेन भुक्तभोगी और समर्थकके एक स्केले तुलते पारि ना। जे कोनो देश यदि सरासरि बा परोक्षभावे सन्त्रासपन्थीके सहायता करे ताके तार मूल्य शास्ति भोग करते हबे। তিনি রীতিমতো আওয়াজ তোলেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আর কাজেও দোলা থেকে বিরত থাকা যাবে না। মূল মন্ত্র ভরসা নয়, কঠোর ব্যবস্থা হোক। তিনি বলেন ব্রিক্স হলো শান্তি ও সমৃদ্ধির সেতুবন্ধন, এমন একটি জায়গা যেখানে সবাই মিলে সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করা দরকার। এখানে কোনো দ্বৈত মানদণ্ডের স্থান নেই। এক্সে মোদি লেখেন ভারত মহাত্মা গান্ধী ও গৌতম বুদ্ধের ভূমি, सब समय बोलबे कतई ना कठिन होक शांतितेई मानवतार कल्याण। बंधुरा आजकेर এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম কিভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদি সন্ত্রাসে কোনো ঠাঁই নেই এমন দৃঢ় বার্তা ব্রিক্সে উপস্থাপন করলেন। আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না, কমেন্টে বলুন আপনি এর সমর্থনে কি। ভিডিওটি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাহলে আমরা আবার দেখা করব নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবরে। নিরাপদে থাকুন, সভ্য থাকুন, আমার সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।